TNN TV की बैनुल अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। वाशिंगटन DC में होने वाले G20 ममालिक के इजलास में रूस की शिरकत पर अमरीका, कनाडा और बरतानिया के हुक्काम ने यूक्रेन पर मुसलसल रूसी हमलों के खिलाफ एहतजाजन इजलास से वॉकआउट कर दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। G20 ममालिक के इजलास में रूस की शिरकत पर कनाडा समेत दीगर ममालिक ने वॉकआउट कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन DC में होने वाले G20 ममालिक के इजलास में रूस की शिरकत पर अमरीका, कनाडा और बरतानिया के हुक्काम ने यूक्रेन पर मुसलसल रूसी हमलों के खिलाफ एहतजाजन इजलास से वॉकआउट कर दिया। फ्रीलैंड ने कहा कि रूस का यूक्रेन पर गैर कानूनी हमला आलमी मईशत के लिए संगीन खतरा है। उन्होंने मजीद कहा कि दुनिया की जमहूरियतें वॉकआउट से रूस को पैगाम देना चाहती हैं। फ्रीलैंड जो वाशिंगटन DC में वज़ाए खजाना और मरकजी बैंक के सरबराहों की मीटिंग के लिए मौजूद हैं, उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि रूस को यूक्रेन पर हमले की वजह से इन मीटिंग्स में शामिल नहीं होना चाहिए। फ्रीलैंड ने ट्वीट में कहा कि वाशिंगटन में इस हफ्ते होने वाली मीटिंग्स आलमी मईशत को सपोर्ट करने के बारे में है और यूक्रेन पर रूस का गैर कानूनी हमला आलमी मईशत के लिए एक संगीन खतरा है। इस हवाले से बरतानवी वजीर खजाना का कहना था कि G20 ममालिक के इजलास में रूसी वफ्द की जानिब से बातचीत का आगाज करने पर अमरीका, बरतानिया और कनाडा ने इजलास से वॉकआउट किया, जो यूक्रेन पर रूस की मुसलसल जारहियत के खिलाफ उन ममालिक का एहतजाज है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के खिलाफ रूसी जारहियत की मजम्मत के लिए हम मुत्तहिद हैं और इस मामले पर रूस को सजा दिलवाने के लिए मजबूत तरीके से आलमी सतह पर ताउन करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक G20 ममालिक का ये इजलास मईशत के हवाले से था, जिसमें आला मौशी हुक्काम मौजूद थे, जबकि यूक्रेनी हुक्काम ने भी इस इजलास से वॉकआउट कर दिया। कनाडा के अफराती ज़र की शरह मार्च में बढ़कर 6.7% हो गई है, जो कि माहिरीन इक्तिसादियात की तवक्को से कहीं ज़्यादा है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में महंगाई 31 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। कनाडा की अफराते ज़र की शरह मार्च में बढ़कर 6.7% हो गई, जो कि माहिरीन इक्तिसादियात की तवक्को से कहीं ज़्यादा है और फरवरी के पहले ही 30 साल की बुलंद तरीन शरह से मुकम्मल फीसद पॉइंट ज़्यादा है। शुमारियात कनाडा के मुताबिक मईशत की तमाम 8 कैटेगरीज जिनका डेटा एजेंसी ट्रैक करती है, खुराक और तवानाई से लेकर पनागाह के अखराजात और नकलो हमल तक में इजाफा हुआ। माहिरीन के मुताबिक मार्च के महीने में कीमतों में इजाफा जनवरी 1991 के बाद से सबसे बड़ा माहाना इजाफा है, जब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मुतारिफ कराया गया था। बरसों की निस्बतन इस्तेहकाम के बाद वबाई मर्ज के दौरान महंगाई में कमी और इजाफा देखने में आया। कनाडा वाहिद मुल्क नहीं है जो ज्यादा महंगाई से दो चार है। अमरीका में अफराते ज़र की शरह गुज़िश्ता माह 8.5% की 40 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई, जबकि तकरीबन हर चीज की कीमत तेजी से बढ़ रही है। नक़्ल हमल के अखराजात पिछले साल में 11.2% जायद है। इस इजाफे की एक बड़ी वजह गुज़िश्ता साल मार्च से पेट्रोल की कीमतों में 39.8% इजाफा है। हड़ताल के बावजूद सुबह के सफर के दौरान टोरंटो के यूनियन स्टेशन पर कोई गो ट्रेन ताख़ीर का शिकार नहीं हुई। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। हड़ताल के बावजूद सुबह के सफर के दौरान टोरंटो के यूनियन स्टेशन पर कोई गो ट्रेन ताख़ीर का शिकार नहीं हुई। कनाडा के मसरूफ तरीन ट्रांजिट हब में 100 के करीब मुलाजमीन के मुलाजमत छोड़ने के बाद बुध के रोज टोरंटो के यूनियन स्टेशन पर आने वाले दिनों में मुसाफिरों को सर्विस में मुमकिन रुकावटों की फिक्र थी। यूनियन और टोरंटो टर्मिनल्स रेलवे के मुआहदे पर पहुंचने में नाकामी के बाद इलेक्ट्रिकल वर्कर्स के बैनुल अक़वामी साथियों के साथ 95 कारकुनों ने सुबह 12:01 पर हड़ताल की। हड़ताली मजदूर बुनियादी तौर पर सिग्नल्स और मवासलात की देखभाल के साथ साथ यूनियन स्टेशन रेल ट्रांजिट में ट्रेन कंट्रोल के जिम्मेदार हैं। मेट्रो लिंक्स के तर्जुमान ने कहा कि मजदूरों में खलल डालने का हंगामी मंसूबा नाफिज कर दिया गया है और ट्रांजिट एजेंसी को उम्मीद है कि GO ट्रांजिट और UP एक्सप्रेस सर्विस पर असरात महदूद हो जाएंगे। ताहम एन मैरी आइकन्स का कहना है कि अगर हड़ताल तवील होती है तो मरकज में सफरी पेचीदगियों का खतरा बढ़ सकता है। मेट्रो लिंक्स जो इस वक्त यूनियन स्टेशन से बाहर रोजाना 300 से ज्यादा ट्रेनें चला रहा है, सार्फिन को मशवरा दे रहा है कि वो सर्विस अलर्ट के लिए
سائن اپ کریں اور گھر سے نکلنے سے پہلے GO اور UP ایکسپریس ٹرین کا شیڈول چیک کریں۔ آئیکنز کا کہنا ہے کہ میٹرو لنک صارفین کے ساتھ اکثر بات چیت کرے گا تاکہ اگر کوئی تاخیر یا منسوخی ہو تو انہیں اپ ڈیٹ رکھا جا سکے۔ ایک بیان میں آپریٹر کا کہنا ہے کہ اس نے 2020 کے آغاز میں یونین کے ساتھ مذاکرات شروع کیے تھے، تاہم وبا کی وجہ سے مذاکرات میں تاخیر ہوئی۔ انہوں نے گزشتہ موسم گرما میں دوبارہ آغاز کیا۔ آجر کا کہنا ہے کہ ستمبر 2021 میں ایک عارضی معاہدہ طے پایا تھا، لیکن یونین کے اراکین نے اس کی توثیق نہیں کی تھی۔ TTR کا کہنا ہے کہ یونین کا اجرت میں اضافے کے مطالبات اس معاملے کے اہم ہیں۔ یوکرین میں 8ویں ہفتے بھی گھمسان کی جنگ جاری ہے۔ روس کی فوجیں مشرقی یوکرین میں دفاعی لائن توڑنے کی سر توڑ کوششوں میں مصروف ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ یوکرین میں 8ویں ہفتے بھی گھمسان کی جنگ جاری ہے۔ روس کی فوجی مشرقی یوکرین میں دفاعی لائن توڑنے کی سر توڑ کوششوں میں مصروف ہیں۔ امریکہ کی جانب سے یوکرین کو بھاری اسلحے کی فراہمی سے صورتحال مزید گھمبیر ہو گئی ہے۔ مشرقی یوکرین کے علاقوں لوہانسک، ڈونیسٹک، خیرسون اور خارکیو میں یوکرین فورسز بھرپور مزاحمت کر رہی ہیں۔ دوسری جانب روس نے 10 ایٹمی وار ہیڈ لے جانے والے بین البراعظمی میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ روسی صدر پیوتن کا کہنا ہے کہ نیا میزائل ماسکو کے دشمنوں کو کسی بھی مہم جوئی سے پہلے 2 بار سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ روس نے طویل فاصلے تک مار کرنے والے بین البراعظمی جوہری بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق روس نے بین البراعظمی بیلسٹک میزائل سرمت کا تجربہ کیا ہے۔ روس کا نیا میزائل فرانس کے رقبے کے برابر علاقے کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور ریکارڈ 18,000 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ روسی وزارت دفاع کا بیان میں کہنا ہے کہ سرمت دنیا کا سب سے طاقتور میزائل ہے جس کی رینج سب سے زیادہ ہے۔ نیا میزائل روس کی اسٹریٹجک نیوکلیئر فورسز کی صلاحیت میں مزید اضافہ کرے گا۔ سرمت دیگر قسم کے وار ہیڈز کے ساتھ ہائپرسونک گلائڈز گاڑیاں لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پیوتن نے نئے میزائل کو سب سے طاقتور میزائل اور اسٹریٹجک اثاثہ قرار دیا ہے۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کا کہنا ہے کہ روس کا میزائل تجربہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے خطرے کا باعث نہیں۔ چین نے مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید کے نسخوں کو نظر آتش کرنے کے حالیہ واقعے کے بعد سویڈن کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چین نے مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید کے نسخوں کو نظر آتش کرنے کے حالیہ واقعے کے بعد سویڈن کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ چینی روزنامہ گلوبل ٹائمز کے مطابق چین کے وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین بن نے اس افسوسناک واقعے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ آزادی اظہار کی آڑ میں ثقافتی یا مذہبی امتیاز کو ہوا دینے یا معاشرے میں انتشار پھیلانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ وزارت خارجہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمیں امید ہے کہ سویڈن مسلمانوں سمیت دیگر اقلیتی گروہوں کے مذہبی عقائد کا بھی احترام کرے گا۔ واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے سویڈن میں انتہا پسند دائیں بازو اسٹرام کرس گروپ کے رہنما راسمس پالوڈن نے سویڈن کے جنوبی لنکوپنگ شہر میں قرآن پاک کے ایک نسخے کو جلایا تھا، جس کے بعد راسمس نے آئندہ ریلیوں میں بھی اس ناپاک عمل کو دہرانے کی دھمکی دی تھی۔ ترکی، سعودی عرب اور دیگر مسلم ممالک نے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے اسے مسلمانوں کے خلاف شدید اشتعال انگیزی قرار دیا ہے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔